इस विचाले वड्डी खबर सामने आ रही है मिमिक्री का मुड़ तो इत्थे यह मामला है। तुहानूं दस दईए कल्याण बनर्जी वालों जिस तरह के नाल मिमिक्री की गई सी उस मामले नाल जुड़ी वड्डी खबर इस समय की सामने आ रही है। कल्याण बनर्जी ने फिर नहीं टले टीएमसी सांसद एक प्रोग्राम दौरान जो है नकल उतारेगी। पहला भी उपराष्ट्रपति की नकल उतार चुके ने ते टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने फिर तो इत्थे मजाक उड़ाया उपराष्ट्रपति की फिर मिमिक्री की है। तो इस तो पहला वेख्या गया सी कि संसद के बाहर मिमिक्री की गई सी जदों 141 सांसदां नूं सस्पेंड कर दिता गया सी संसद तो बाहर बैठ के जो है मिमिक्री करते हुए कल्याण बनर्जी नजर आए सन। हालांकि बाद में स्पष्टीकरण भी दिता सी कि मेरा मकसद किसी का मजाक उड़ाना नहीं सी, पर हुण जिवें मुड़ तो मिमिक्री की है तां इस नूं लेके सवाल इत्थे खड़े हो रहे हैं कि हुण की इन्हां दी मंशा सी। पहलां भी उपराष्ट्रपति की नकल कर चुके ने, जेल भेज देंगे फिर भी मिमिक्री करांगा ये भी कहते हुए नजर आए बनर्जी। तो जेल भेज देंगे फिर भी मिमिक्री करांगा। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने मुड़ तो उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाया फिर तो मिमिक्री की है। तो एक प्रोग्राम दौरान जगदीप धनखड़ ने मिमिक्री की। एक बार सुनावांगे थानू किस तरह जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करते हुए नजर आए। बाबा শুধু কেঁদেই যাচ্ছে কেঁদেই যাচ্ছে কেঁদেই যাচ্ছে কেন এত কান্না? এটা মিনিটের জন্য কান্না? এটা ছোটবেলার বাবা বাচ্চা ছেলের আবার মামা দেখো না আমার কেন দেখাচ্ছে দেখো না আমার দেখাচ্ছে দেখো দেখাচ্ছে কে আবার কি এটা ছোটবেলায় করতো। এখন তো বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা করে আপনাদের মতো অনেকের টিচার আছে নিশ্চয় আছেন তো ছেলেদের বাচ্চা ছেলেদের পড়ার নিশ্চয় দেখে মিস মিস আমাকে ভাঙাচ্ছে এই তো অভিযোগ করে সেই বাচ্চা ছেলেদের মতো কান্নাকাটি সে কান্নাকাটি চলছে চলুন চলুন ঠিক আছে চলো তুমি কিন্তু ধর্ম কিছু করো না আমার কোনো অসুবিধা তো নেই আমার কিছু নেই কিন্তু আমি বাংলার মাটিতে তৈরি আমি বাংলার সংস্কৃতিতে আমার ছাত্র জীবন অন্যরকম ছিল সঙ্গীতের মধ্যে নাটকের মধ্যে অভিনয়ের মধ্যে আমার ছাত্র জীবন কেটেছে I have enjoyed it. যথেষ্ট ভালো আবৃত্তি করতাম সেগুলো পাস্ট কোথায় চলে গেছে জীবন অন্যদিকে গড়িয়েছে জীবন অন্যদিকে চলছে।